Hello children. Today we are going to discuss about the activities of the lesson A Visit to Shivaghagar. Let's start the activities. Activities number 1. Let's find out how much we have understood. Number A. What were Raman and Rita waiting for? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা Raman and Rita were eagerly waiting for their summer vacation. Number B. How did they go to Shivaghagar? এইটো তোমালোকে লিখিবা They went to Shivaghagar by a beautiful red ASTC bus. Number C. What did they see on their way to Shivaghagar? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা On their way to Shivaghagar, they saw many beautiful places, including the famous Kaziranga National Park, beautiful green tea gardens, and paddy fields. Number D. What did the kings and the courtiers do in the Ranghar? আৰু এইটোৰ আনসাৰ তোমালোকে লিখিবা The kings and the courtiers had watched games and sports, dances and fights from Ranghar. Number E. Where were the Ahom kings laid to rest? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা Saraidev is a sacred place where the Ahom royals were laid to rest in the Moidams. Activity number 2. Let's read the text again and find out the monuments in Shivaghagar. Put the names of the monuments in the ovals. One is done for you as an example. ইয়াতে কেইটামান ovals shape দিয়া আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে শিৱসাগৰত থকা সেই বিখ্যাত ঠাইসমূহৰ নাম সেই বিখ্যাত মনুমেণ্টছ বিলাকৰ নাম তোমালোকে ইয়াত লিখিব লাগে আৰু ইয়াত এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া আছে ৰংঘৰ আৰু তোমালোকে নেক্সট লিখিবা কাৰেংঘৰ তাৰ পাছত লিখিবা জয়সাগৰ টেংক তাৰ পাছত শিৱদৌল তাৰ পাছত লিখিবা দৰগাহ আৰু এটাত লিখিবা তলাতল ঘৰ Activity number 3. Say yes or no for the following statements. ইয়াত কেইটামান উক্তি দিয়া আছে আৰু সেইটো শুদ্ধ হ'লে yes লিখিব লাগিব আৰু ভুল হ'লে no বুলি লিখিব দিছে Number A দিয়া আছে Raman and Rita saw vast and beautiful green tea gardens and paddy fields on the way. এইটো তোমালোকে লিখিবা yes. Number B দিয়া আছে They reached Shivaghagar around 9 p.m. at night. আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা no. Number C দিয়া আছে Shivadol, Vishnudol and Devi Dol are on the banks of Joysagar. আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা no. Number D দিয়া আছে Ahom kings and their courtiers used to enjoy watching games and sports, dances and fights from the Ranghar. আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা yes. Number E দিয়া আছে Saraidev is famous for Moidams of the royals. আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা yes. Activity number 4. Rita narrated her experience of the Shivaghagar tour in class after the school reopened. Let's read what she said. Our journey to Shivaghagar was a wonderful one. We enjoyed ourselves a lot there. The roadside scenery was very beautiful. I still remember the pleasant atmosphere of Shivaghagar Borpukhuri. Shivadol, Vishnudol and Devi Dol are situated on the banks of this tank. We were very happy to visit Ranghar, Tolatal Ghar, Karenghar and Joysagar too. We got a glimpse of our rich history in those wonderful monuments. It was a really pleasant experience to learn about our history at all these places of historical interest. Activity number 5. Let's learn some new words and their meanings. Monument. A building, a structure or site that is of historical interest.
amazed, greatly surprised. Artistry, creative skill or ability. Journey, an act of traveling from one place to another. Vast, of very great extent or quantity, immense. Precious, of great value. Now, complete the following sentences with the help of the words you have learned. এতিয়া এই শব্দকেইটাৰে তলত দিয়া খালী ঠাইসমূহ তোমালোকক পূৰণ কৰিব দিছে। নাম্বাৰ এ দিয়া আছে, উই হেড এ ৱাণ্ডাৰফুল ডেজ টু শিৱসাগৰ, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা উই হেড এ ৱাণ্ডাৰফুল জাৰ্ণি টু শিৱসাগৰ। Number B, we did not realize that the Joysagar tank was so, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা vast. Number C, Raman and Rita were dash to see the beautiful Ranghar, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা amazed to see the beautiful Ranghar. Number D, the monuments reflect the dash of Ahom Kingdom, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা the monuments reflect the artistry of the Ahom Kingdom. Number E, the Ranghar is a wonderful, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা monument. Number F, we have created dash memories for ourselves in Shivasagar, এইটো তোমালোকে লিখিবা precious memories for ourselves in Shivasagar. Number 6, work in pairs, paste pictures or draw some monuments and write about them. ইয়াত তোমালোকক মনুমেণ্টছ মানে কিছুমান কীৰ্তিচিহ্নৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি তোমালোকক পেষ্ট কৰিব দিছে, নাইবা তোমালোকক আঁকি ল'ব দিছে, আৰু এইবোৰৰ বিষয়ে দুই এটা লাইন লিখিব দিছে। Activity number 7A, have you visited any historical place? Do you want to visit one? Let's talk about visiting such a place. Activity number 7A তোমালোকক সুধিছে তোমালোকে কোনো ঐতিহাসিক ঠাইত গৈছানে নাই, তোমালোকে কোনো ঐতিহাসিক ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিছানে নাই, আৰু তোমালোকে তেনেকুৱা ঐতিহাসিক ঠাইলৈ ভ্ৰমণ কৰিব খোজানে, এই বিষয়ে তোমালোকক কথা পাতিব দিছে। Activity number 7B, listen to the teacher read out the following passage and write it in your notebook. We visit places for many reasons. A visit to an important place teaches us many things. If we visit a place, we learn about its history, culture, and the lifestyle of people. It helps us to know ourselves better. Visiting places gives us immense happiness. We get to see new things. In addition, we meet new people and learn new things. Activity number 8. Let's read the following passages from the text and find out the describing words and underline them. ইয়াত তলৰ পেছেজটো তোমালোকক পঢ়িব দিছে, আৰু ইয়াৰ পৰা বিশেষণ শব্দবিলাক ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছবিলাক তোমালোকক বাছি উলিয়াব দিছে। They were amazed to see the beautiful Ranghar on their way to Joysagar. Long ago, the kings and their courtiers watched games and sports, dances and fights from this monument. Rita and Raman also spent some time at the wonderful Talatal Ghar. They admired the vast Joysagar tank. Their uncle narrated to them the story of Joymoti and the famous kings of those distant days. Now, since that you have identified the describing words, make sentences with some of them. One is done for you. ইয়াত এটা তোমালোকৰ বাবে কৰি দিয়া আছে, তোমালোকে এই বিশেষণবোৰ মানে ডেছক্ৰাইবিং ৱৰ্ডছবোৰ ইয়াৰ পৰা বাছি লৈ তাৰে বাক্য গঠন কৰিব লাগে। আৰু নাম্বাৰ এ দিয়া আছে, distant, he is my distant relative. নাম্বাৰ বি তোমালোকে লিখিবা
amazed. They were amazed to see the beautiful Ranghar. Number C লিখিবা admired. Raman and Rita admired the beautiful Ranghar. Number D লিখিবা wonderful. Raman and Rita had a wonderful journey to Shivasagar. Activity number 9. Let's read a phone conversation between Rita and Tanya. Rita আৰু Tanya ফোনত কথা পাতি আছে আৰু এই কথোপকথনখিনি তোমালোকক ইয়াত পঢ়িব দিছে। Tanya, hello, Rita, are you back from Shivasagar? Rita, yes dear, we came back last Friday. Tanya, I feel I have missed a great chance. Rita, very true, Tanya. I asked you to go with us, but you couldn't. So I went alone with my parents. Tanya, I really feel bad about it. My mother suddenly fell sick. I decided to stay with her, and hence I couldn't go. Rita, no problem. We will plan another visit soon. Anyway, how is your mother now? Tanya, she is better now, and so I am happy. Next time, I won't miss a chance to go on such a journey with you. Underline the words so, and, but, and hence in the above conversation. They are all linkers of sentences and explain why something happened or did not happen. They always show a cause and effect relationship. So, Tanya could not go. Rita went alone with her parents. Tanya could not go, so Rita went alone with her parents. Hence, my mother suddenly fell sick. I decided to stay with her. My mother suddenly fell sick. Hence, I decided to stay with her. এই যিখিনি কনভাৰচেশ্যন হ'ল এই কনভাৰচেশ্যনখিনিত তোমালোকক so and but আৰু hence এই শব্দকেইটা আণ্ডাৰলাইন কৰিব দিছে আৰু এইবিলাক হৈছে লিংকাৰ্ছ মানে কনজাংশ্যন যিবিলাকে চেণ্টেন্সসমূহক বাক্যসমূহক জইন কৰে যেনেকৈ ইয়াত দেখুওৱা হৈছে so শব্দটোৱে আৰু hence শব্দটোৱে কেনেকৈ দুটা বাক্যক একেলগ কৰিছে Now make a sentence using each of the following Remember to use capital letters commas and full stops in the appropriate places এতিয়া ইয়াত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে আৰু এইবিলাকেৰে তোমালোকক বাক্য গঠন কৰিব দিছে আৰু তোমালোকক কেপিটেল লেটাৰ কমা আৰু ফুল ষ্টপ সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বহুৱাব দিছে নাম্বাৰ এ দিয়া আছে এণ্ড আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা Raman and Rita saw a vast and beautiful tea garden. Number B, but I want to go to the birthday party, but I am so tired. Number C, hence the roads were covered in ice, hence it was not safe to drive. Number D, so visiting historical places teaches us many things, so we must visit places of historical importance. Number E, therefore, I was sick, therefore I couldn't attend my classes. Activity number 10, let's practice punctuation once again. Write the following passages in your notebook. Use capital letters, commas and full stops correctly. এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে এটা পেছেজ দিয়া আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে পাংচুৱেশ্যনখিনি ঠিকমতে বহুৱাব লাগে মানে কেপিটেল লেটাৰ আৰু কমা ফুল ষ্টপ এইখিনি কাৰেক্টলি বহুৱাব লাগে আৰু এইটো মই তোমালোকক ইয়াত কৰি দিছোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা Guwahati is a famous city. It is the gateway of Northeast. The city is situated on the bank of the mighty Brahmaputra. Guwahati is famous for Horaighat Bridge, Kamakhya Temple, Guwahati University, Science Museum, Guwahati Planetarium, etc.
Guwahati is a place of historic importance. It is the capital city of our state. We all love this wonderful city. Activity number 11. Look at the picture below. ইয়াত এটা পিকচাৰ দিয়া আছে, ছবি এখন দিয়া আছে আৰু এইটো তোমালোকক চাব দিছে। ইয়াত এখন মেলাৰ ছবি দিয়া আছে, ফেয়াৰৰ ছবি দিয়া আছে আৰু এইখন তোমালোকক চাব দিছে। আৰু ইয়াতে আছে work in pairs and ask each other the following questions to get answers. আৰু ইয়াত তোমালোকক দলগতভাৱে ক্ৰিয়াকলাপ কৰিব দিছে। ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকক এজনে আনজনক সুধিব দিছে উত্তৰৰ বাবে। নাম্বাৰ এ দিয়া আছে where do we see such a scene? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা, তোমালোকে দৰাচলতে ক'ত দেখা, আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা আনন্দ মেলা। নাম্বাৰ বি will you enjoy going to such places? এইটো তোমালোকে লিখিবা yes. নাম্বাৰ চি why do people visit such a place? এইটো লিখিবা to spend happy times with their family and friends. Number D name the things you see in the picture. আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা flowers, balloons, handbag, cocoa flowers, etc. Number E what are the girls doing in front of the shop? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা the girls are buying balloons, flowers and toys. Number F a family is sitting together. Can you say where they are sitting and what they are doing? আৰু এইটো তোমালোকে লিখিবা they are sitting in a hotel and they are having food. Now complete the sentences with some describing words. এতিয়া ইয়াত কেইটামান বাক্য দিয়া আছে, খালী ঠাই দিয়া আছে আৰু এই খালী ঠাইকেইটা তোমালোকে describing words বিশেষণ দি পূৰণ কৰিব লাগে। The family is having food. এইটো লিখিবা tasty food. The spin wheel is really very, এইটো লিখিবা big. The florist is selling flowers. এইটো লিখিবা beautiful flowers. The children are playing happily with the, এইটো লিখিবা colorful balloons. Activity number 12 দিয়া আছে draw a fair that you have visited. তোমালোকে দেখা এখন মেলাৰ ছবি ইয়াত আঁকিব দিছে আৰু এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা। Activity number 13 you are preparing for a storytelling competition. Read the names of some books. Sports Star, Stories of Panchatantra, Discovery of India, My Experiments with Truth. Which book will you read and why? Select the answer from the option given below and rewrite it. এতিয়া তোমালোকে এইকেইখন কিতাপৰ পৰা কোনখন কিতাপ বাছিবা আৰু কিয় বাছিবা? তলত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে আৰু এই অপশ্যনসমূহৰ পৰা তোমালোকক আনচাৰটো বাছি উলিয়াব দিছে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হৈছে I will read stories of Panchatantra because it is a story book. Next দিয়া আছে I will read Sports Star because it is a sports magazine. তাৰপিছত দিয়া আছে I will read Discovery of India because I want to know about India. আৰু তাৰপাছত দিয়া আছে I will read My Experiments with Truth because it is an autobiography. আৰু তোমালোকে এইটো লিখিবা যিহেতু তোমালোকে এই ষ্টৰি টেলিং কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছা, তোমালোকে লিখিবা I will read stories of Panchatantra because it is a story book. তোমালোকে তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা অপশ্যন বাছি ইয়াত লিখিব পাৰিবা। এক্টিভিটি নাম্বাৰ 14 দিয়া আছে Today is 5th of June. It's World Environment Day. আৰু ইয়াতে কেইখনমান ছবি দিয়া আছে আৰু দিয়া আছে যে work in pairs. Look at the pictures above and say what is happening in these pictures. After completing the discussion, make a slogan on how to save the environment. আৰু তোমালোকক ইয়াত দলগতভাৱে ক্ৰিয়াকলাপ কৰিব দিছে, ছবিকেইখন তোমালোকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিছে যে ইয়াত কি হৈ আছে আৰু আলোচনা কৰিব দিছে আৰু এই আলোচনাৰ শেষত তোমালোকক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কিদৰে কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা
শ্লোগান লিখিব দিছে Activity number 14B. Now read the slogans. You can write one on your own in the last box. ইয়াতে কেইটামান শ্লোগান দিয়া আছে আৰু সেইকেইটা তোমালোকক পঢ়িব দিছে আৰু লাষ্টৰ যিটো বাকচ খালি ৰখা হৈছে তাত তোমালোকৰ নিজৰ এটা শ্লোগান লিখিব দিছে প্ৰথমটো দিয়া আছে plant trees and save the world. Next দিয়া আছে green earth, clean earth. Next দিয়া আছে trees are our life. Do not destroy them. আৰু লাষ্ট এইটো তোমালোকক নিজে লিখিব দিছে আৰু এইটো তোমালোকে লিখিব পাৰিবা let's spread green. ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এইটো এটা শ্লোগান লিখিব পাৰিবা Okay, we have done all the activities of the lesson A Visit to Shivasagar. Thank you.